कौन आपण माने धनी और गरीब भितर फरक जानिछंती कि जदि गोटे धनी लोक कौन सी भूल काम करुछि तापाई कौन सी आईन काम करू नहीं तापाई कौन सी ओकिलाती चालू नहीं जदि सेई जगार गोटे गरीब लोक कौन सी भूल काम करुछि कि कौन सी गोटे ता द्वारा गोटे छोट मोट गलती बा भूल हो जाउछि सेथिपाई ताको बहुत किछि सहीबाकू पड़ुछि लोक मानकर बहुत किछि कथा ताको सुनिबाकू पड़ुछि जो माने ताको केबे किछि कुहंतु नाही सेही मानक ठारू ताको बहुत किछि सुनिबाकू पड़ुछि कोन पई आजिकाली समय रे एमिति हेउछि कोन पई गोटे गरीबर निजर कौनसी स्वाधीनता नाही चलतु जानिबा आजिर एई वीडियो रे कोन पई आजिकालीर लोक माने आजिकालीर समाज कौन पाई गरीब लोक को एते खराब व्यवहार करुचंती चलतु आरंभ करिबा आजिर वीडियोटी। हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु आपण मानको स्वागत करुछि टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को। मु आशा करुछि आपण माने भलरे थिबे, खुशी रे थिबे। मु आजि आपण मानक पई गोटे बहुत सुंदर कहानीटी आनिकी आसीछि। चलतु आरंभ करिबा। आपण माने जानिथिबे आजिका समय रे जदि गोटे गरीब लोक किछि भूल करुछि तापाई बहुत लोक ओकिलाती करिया पई बाहरी आसुचंती ताकू केमिति गोटे भूल दंडरे दंडित करिबा कोनोसी दोषरे गोटे दंडित करिबा एमिति करूचंती कि से ता जीवन रे कोनोसी जिंस करि पारु नाही ताकू पूरा बर्बाद कर देउचंती। जदि सेही जगह पर गोटे धनी लोक किछि गोटे भूल करूछि कोनोसी सेही टाइप रे गोटे भूल करूछि ना ताहाले कौन पाई ता भूल टाको चापी दिया जाउछि कहीं ना से लोक पाखरे टंका अच्छी बहुत किछि बैंक बैलेंस अच्छी सी जदि कहा को पैसा दे दउछि ना कहा पछरे टंका खर्च कर दउछि ना तेबे से लोकर मुंह बंद कर दउछन समस्ते केबे से लोक को केबे कौनसी लोक ताको भूल भूल दंडित करि पारु नाहंती एमिति आजिकालीर समाज हेई गलानी। जदि गोटे लोक कोतरे टंका अच्छी से चाहिए सबु किछि करि परिबो हजार हजार भूल करिकि भी से आराम से बुली परिबो आराम से तार कौनसी लोक केही तार असुविधा कौनसी क्षति करि परिबे नाही। जदि सेही जगह पर गोटे गरीब लोक किछि भूल काम करि दउछि गोटे भूल बसतरे कौनसी गोटे गलती गोटे खराब काम करि दउछि ताहाले ता पछरे पूरा दुनियाटा लागि जाउछि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट लगी जाउछि समस्ते ता पछरे लगी जाउछंती तो कौन पे एमिति करूछंती कौन से गरीब बिली तार कौन सी स्वाधीनता नहीं से निज हिसाब रे से किछि करि परिबनी निज मनरु से कौन सी जिंस करि परिबनी आपण माने कौन पे एमिति गोटे गरीब सहित करूछंती दया करी आपण माने एमिति करंतु नाही। गोटे धनी लोक पाखरे सब बेल पई भिड़ लागि थाए किंतु से जगह पर जदि गोटे गरीब लोक थाए ताको कौनसी लोक पचारंती नाही। चलंतु मु आज आपन गोटे कथा कहबाकू चाहूँगी। आपण माने देखिथिबे आपण कौनसी गोटे चाहा कप हेउ कि गोटे पानी ग्लास हेउ आपण माने रखी दे जाइछंती ता देहरे जदि गोटे माछी पड़ी जाउची तो आपण माने कोन करूचंती से पानी टाकू ढाली देउचंती माछी काढू नाहंती। तो ए जिनिस सेही टाइप रो जदि गोटे गरीब लोक कौन सी भूल करुछि ना ताकू पूरा बर्बाद कर दउचंदी लोक माने केबे ताकू क्षमा करू नाहंती। तो एमती जिनिस हेउछि जदि सेही जगह पर जदि आपण पानी रो मुदेमिति आपण मानको एग्जांपल देली गोटे जदि सेही जगह पर आपण सामने रे गोटे घियो डबा थुआ हेउछि जदि गोटे घियो डबा रे कि गोटे क्षीर ग्लास रे जदि गोटे माछी पड़ी जाउछि ताहाले लोक माने कोन करूचंती से माछी को काढ़ी फोपाड़ी देउचंती हेले ना क्षीर ग्लास को फोपाड़ी देउचंती ना घियो डबा को फोपाड़ी देउचंती एमती काम कौनसी लोक करू नाहंती काहेकि ना जोटी सस्ता थाए ना जोटी लोक माने सस्ता देखंती ना से जिंस को लोक माने फिंगी दियंती जो मानक पाखरे बहुत टंका सुना बहुत किछि बैंक बैलेंस अछि सेमानकु मु गोटे कथा कहबाकू चाहूँगी। आपण माने गोटे जिंस ध्यान रखंतु जे पर्यंत ना आपणक पाखरे टंका अच्छी सुना अच्छी बैंक बैलेंस भल अच्छी ना आपणक पाखरे समस्ते रहिबे गोटे समय रे जतमळे आपणक पाखरे किछि नथिबो ना आपणक पाखरे केही नथिबे आपणको आहा पदे कहिया पे ए जिंसटा निज माइंड रे रखंतु एबे आपणक पाखरे समय अछि
ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଆଗେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଏମିତି କଥା ନିଜ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ କି କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ମୋ କତିରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ସୁନା ଅଛି ବୋଲି ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ମୋ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ସମ୍ବଳ ଅଛି ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ରହିବନି ନା ସେହି ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନା ପ୍ୟାଣ୍ଟର ପକେଟ କଣା ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଗଳିବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ ପଡ଼ିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥିବ, କେହି ନଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଲୋକ ଭଳି। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଧନୀ ଥିବେ ସେ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆପଣ ଗର୍ବ କରିଥିବେ ମନ ଭିତରେ କି ମୋ କତିରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ବହୁତ ପଇସା ଥିଲା, ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଥିଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବହୁତ କିଛି ଥିଲା। ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ମନରେ ଭାବି ଭାବିକି ମରିବେ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। କେବେ ମନରେ ଏଇଟା ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ କି ମୋ କତିରେ ପଇସା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ମନରେ ଆସିବ ମୁଁ ତାହା କରିଦେବି, ମୋର କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ କେହି ନ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଆଖି ବୁଜି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯିଏ ଦିନ ରାତି କରୁଛି ନା, ଯିଏ ଭଗବାନ, ଯିଏ ଦିନ ରାତି କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ମାରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସେସବୁର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହିସାବ କରିବେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଭଲରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭଲରେ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯାଇ ଆପଣ କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେନି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ହିସାବ ହେବ ସବୁ ଜିନିଷର। ଆପଣ କେତେ ପାପ କରିଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ପୁଣ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗା ଉପରେ ଯଦି ଗରିବ ଲୋକ ରହୁଛି, ଗରିବ ଲୋକ ତା ନିଜ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ମେହନତ କରୁଛି, ଖଟୁଛି, ନିଜ ଝାଳ ବୁହା ଧନରେ ସେ ଖାଉଛି, ନିଜ ଝାଳ ବୋହି ସେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି ଦିନମାନଙ୍କରେ, ଯେଉଁ 200 ହଉ, 400 ହଉ, 500 ହଉ, ସେ ସେଥିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି କାହା ପାଖରୁ ଠକିକିରି ମାରିକିରି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତା ଜୀବନରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଧନୀ ଲୋକମାନେ କେବେ ନା ନିଜ ମନରେ ଗର୍ବ କରିବେନି। କାହିଁକି ନା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ବିନା 5 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ରେ ସିଗ୍ନେଚର ମରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ନିଜ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଥିବେ। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ 5 ଟଙ୍କିଆ ପେନ୍ରେ ହିଁ ସିଗ୍ନେଚର ମରାଯାଇଥାଏ। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ନା କେବେ 1,00,000 ଟଙ୍କାର କଲମରେ ସାଇନ୍, ପେନ୍ରେ ସାଇନ୍ ମରାଯାଇନଥାଏ। ତା ପାଇଁ ସେ 5 ଟଙ୍କିଆ ପେନ୍ ହିଁ ଠିକ୍ ଥାଏ। ଲୋକମାନେ 5 ଟଙ୍କିଆ ପେନ୍ରେ ହିଁ ତାକୁ ସାଇନ୍ ମାରିଥାନ୍ତି। ଏ ଜିନିଷଟା ନିଜ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବେ। ଧନୀ ଗରିବ ମନ ଭିତରେ କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଳିମିଶି ଚଳନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯଦି ଧନୀ ଅଛନ୍ତି ନା, ଗରିବ ଲୋକଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଗରିବ ଲୋକ ତା ନିଜ ଜୀବନରେ କେମିତି କଷ୍ଟ କରି ସେ କେମିତି ତା ନିଜ ପରିବାରକୁ ଚଳାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଧନୀ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିନଥିବେ ନା କଷ୍ଟ କ'ଣ। ଆପଣ ଯେତେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ପଇସା ପକାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ମାଫ ହେଇଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକ ସେସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରୁନି। ଗରିବ ଲୋକକୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକ ଟଙ୍କା ଯଦି ପକାଇ ଦେଉଛି ନା, ସବୁ ଭୁଲର ମାପ, ସବୁ ଭୁଲ କ୍ଷମା, କେହି ତାର କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଟଙ୍କା ସୁନା ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ନୁହଁ। ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକ, ବଡ଼ ଲୋକ, ତାହେଲେ କିଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗରିବ ଧର୍ମ, ଦାନ ଧର୍ମ କରନ୍ତୁ। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ଜିନିଷ। ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ଦିନ ରାତି କରୁଛି ନା,
सी जेते आपण भूल काम करंतु सब जिनस सी माफ करदेव सब जिनस आपणकर से क्षमा करदेव आपन को केबे भूल बाटर सी नब ना सब बड़े आपन को सठिक बाट देखब दयाकोरी ये सब जिनस को मुंडे रखु। धन्यवाद सांग माने मो भिडियोटी शेष पर्यंत देखि आपण मानक धन्यवाद। जदि मोर ये भिडियोटी आपण मानक भल लगी लाइक करिवे सांग मानक मध्यरे शेयर करिवे। जदि आपण आम चैनल प्रथम थर पे आम टॉकिंग ऑल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल रे क्लिक करिवे कारण आम चैनल रे जेबे नुआ मोटिवेशनल वीडियो छड़ा जीवो आपण सर्वप्रथमे देखि पारिबे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।